Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u jednom novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o crkvi Svetog Rastislava koja se nalazi u Bratislavi. Ako niste već vidjeli naš vlog koji smo snimili kada smo bili u Bratislavi prošle godine, stavit ću vam gore link gdje možete da vidite i u kome sam vas svaki dan pratila kroz naš dan, što smo se pogledali i gdje smo sve jednostavno bili. I toliko mi je bilo drago da smo imali mogućnost da odemo u ovu crkvu Svetog Rastislava. I bili smo dosta puta u njoj i to svaki dan. Dolazili smo u petak, odšli smo u ponedjeljak i svaki dan smo bili u ovoj crkvi. Svaki dan se služila liturgija i večernja, tako da smo imali mogućnost 3 puta da budemo na liturgiji i 3 puta na večernjoj. Da. I što da vam kažem, ono što je zaista super jeste da ispred našeg hotela je bila autobuska stanica gdje smo mogli ući u autobus i da direktno odemo do crkve. Imala sam možda oko 100 metara od naše stanice do crkve i to za mene bilo fenomenalno. Tako kada smo se prvi put približavali crkvi i kada sam je ugledala, nekako se toliko obraduješ jer Slovačka je bila prije zaista mnogo više pravoslavnija država nego što je sada ih ima mnogo manje i samim time te toliko obraduje kada imaš mogućnost da na takvo neko mjesto odeš i kada možeš da prisustvuješ na službi. Ono što je isto super jeste da se tamo služi uvijek na crkvenu slovenskom, što je za mene isto baš bilo fino. I kada smo ušli unutra i kada sam vidjela te freske, za mene je jedna od najljepših crkvi koje sam vidjela unutra. Šteta što nisu imali ikonicu Svetog Rastislava, baš bi voljela da imam jednu, ali eto nisu imali. I čak sam imala i mogućnost da se ispovedim, što me se isto zaista mnogo obradovalo. Ono što je isto interesantno da spomenem jeste kod ikonostasa da s lijevu i desnu stranu ima još jedna mini prostorija koja ograđuje oltarski dio, ikonostas i naos. I s lijevu stranu, ondje gdje žene stoje, u toj maloj prostoriji, tu je sveštenik ulazio i unutra sam mogao da ode i da se tu ispovidi, što je za mene isto bilo veoma interesantno vidjeti tako nešto i bilo mi drago da sam se ispovidila. Ispovedila sam na srpskom, zaista nije bilo nikakav problem, pitala sam ga i što da ne. Jedna scena koja moram da spomenem jeste kada smo bili jednom na jednoj večernji i počela toliko snažno da pada kiša, svi smo se sakrili i počeli smo tako između se nešto pričam, pa sam došla u kontakt s jednom bakcom koja je iz Ukrajine pobjegla u Bratislavu i onda uvijek me ispituje kako naći posao u Beču, Kažem, ne znam, ne radim, ne živim u Beču, ne znam ni ja. Može se pronaći, ne može se pronaći, šta ja znam. I teško se isporazumjeti da me ona može shvatiti to na ukrajinski, a ja na srpski, ali eto, nekako je funkcionisalo. I svi se zabrano, pa gdje je sad sveštenik, čovječ? Nema sveštenika, mi čekamo već. Je to i vrijeme prošlo kad je trebalo da bude večernja, njega i dalje nema. Ovi neki njega zovu, ne mogu ga dobiti. Jedan put dolaze u neka kola s nekom totalno drugačijom registracijom iz nekog grada iz Slovačke 50 km od Bratislave. Nekako fino obučeni, izlazu sa bebom i onako se će sada vršiti neko krštenje. Ništa nam nije jasno. I nakon dobrih pola sata, 45 minuta, kada su dosta od tih ljudi koji su čekali s nama već otišli, jedan put dolazi sveštenik na motoru, čovječe, na motoru, i to neki stariji sveštenik, ima sigurno 60 godina, a on na motoru, kaciga, preposlije što nas je vidio, kaže, otkud sad mi svi tu, on samo zna za krštenje, on je tu samo došao zbog krštenja. Kakva večernja, tako da smo se svi počeli smijati, ali eto, otvorio je crkvu tako da smo mogli da cijelivamo ikone i onda smo mi opet otišli dok je on onda vršio krštenje. I to je zaista za mene bio jedan interesantan doživljaj i ono što je isto fino vidjeti kad je bila nedjelja i kad je bila liturgija,
da je tada pogotovo mnogo ljudi bilo tu. To je bilo masa ljudi, minimum 150-200 ljudi je bilo, minimum. I svi su nekako bili fino obučeni, većinom u nekim bijelim haljinama, bijelim suknjama, bijelim maramama. Baš je interesantno vidjeti tako nešto i svi su zajedno pjevali, što isto bilo interesantno. Iako je hor, po mom mišljenju, bio isto jedan od najljepših koji sam čula, i toliko mi je žao bilo što nisam snimila tada makar jednu malu sekvenciju od liturgije, prosto da se čuje taj hor, jer to je nešto nevjerovatno. I nije ni čudno da nakon svega toga što smo doživjeli tamo i koliko mi je bilo drago da smo bili tamo, da je za mene Bratislava bila broj 1 što se tiče putovanja prošle godine. I kada smo onda u ponedjeljak nakon liturgije izašli iz crkve, tad smo uzeli drugi autobus koji direkt pored crkve vozi, da sam se okrećala i zaista sam nekoliko suza spustila i bilo mi toliko žao da idem. Tako nisam htjela da idem u Austriju, htjela sam bukvalno da ostanem tamo, toliko mi se i šta ja znam, mislim i grad je fin i ta crkva i taj crkveni život tamo, teško da se objasni, treba se doživjeti, treba se otići tamo i zaista, kad se prisjetim, zaista opet počet ću da plačem, bukvalno. Koliko mi je bilo drago da smo bili tamo i što da vam kažem, ne znam više šta da dodam, eto. Vidimo se u sljedećem videu, s Bogom, amin.